Dos, tres. 잘 들리시죠? ¿Me escucháis bien? 네, 같이 기도하고 시작하겠습니다. Entonces empecemos con oración. 천지를 창조하신 하나님, Dios, que el creador del mundo, 저희가 하나님을 알 수 있는 시간을 주심을 감사합니다. te damos gracias por darnos esta ocasión que podamos aprender la Biblia. 우리가 성경을 통해 하나님을 명확히 알 수 있도록 해주시옵소서. Ayúdanos para que nosotros conozcamos claramente quién eres tú por medio de la Biblia. 하나님의 뜻을 바르게 알게 해주시고 Ayúdanos para que nosotros entendamos tu voluntad. 그 뜻대로 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. También nosotros queremos llevar esto en nuestra vida. 우리에게 더욱 지혜를 허락해 주시고 Entonces, danos la sabiduría. 하나님의 말씀을 잘 분별할 수 있도록 도와주시옵소서. También ayúdanos para que nosotros distinguemos bien tu palabra. 이 시간 모든 것을 하나님께 의지합니다. Nosotros encomendamos esta hora en ti. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. 여기 한쪽은 가득 찼습니다. Aquí un lado está lleno de personas, pero otro lado, Aquí también. sí, De los ojos de la fe. 믿음으로. 이사야 34장 잡고 시작하겠습니다. Entonces vamos a abrir, entonces Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. 이사야 34장 Isaías capítulo 34, 16절입니다. versículo 16. 다 찾으셨죠? Ya lo tenéis todo, ¿no? 같이 읽겠습니다. Entonces vamos a leer juntos. Inquirid en el libro de Jehová y lee si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 우리는 하나님의 책을 앞에 두고 있습니다. Ahora estamos delante del libro de Dios. 이 성경도 이 책이 여호와의 책이라고 말하고 있죠. La Biblia misma también dice que es el libro de Dios, ¿no? 그리고 이 책을 자세히 읽어보라고 말하고 있습니다. También nos manda que inquirimos en el libro de Dios. 이 책은 장식품이 아닙니다. Esto no es una decoración de la mesa, 근데 지금 많은 사람들에게는 하나의 장식품처럼 여겨져요. pero hoy en día en la actualidad la mayoría de gente es como una decoración en la mesa, ¿no? 이 책은 반드시 사람에게 읽혀져야 됩니다. Pero esto debemos leerlo, 하나님이 그걸 원하십니다. ya que Dios quiere que nosotros leamos este libro. 그것도 자세히 읽어보라고 말하고 있습니다. Además, muy detalladamente tenemos que leer la Biblia 이것이 잘못된 것이 있는 점인지 살펴보라는 겁니다. para que nosotros veamos que en la Biblia hay error o no. 그리고 이것이 정말 완벽하다는 걸 알고 하나님을 알으라는 거예요. Después de conocer que es una Biblia perfecta, entonces después podemos creer en Dios. 이 성경에는 오류가 없다라고 말씀드렸습니다. Ya he dicho ayer que en la Biblia no hay ningún error, 그리고 그 이유는 하나님께서 이것을 모으셨기 때문입니다. ya que Dios mismo juntó estos libros. 이게 하나님의 책이라면 정말 완벽해야 됩니다. Si es el libro de Dios, entonces esto tiene que ser perfecto, ¿no? 그리고 우리에게 인생의 해답을 줘야 됩니다. También el libro de Dios tiene que darnos la respuesta de la vida. 제가 이 성경이 하나님의 책이라고 말하니까 어떤 사람이 묻습니다. Si cuando yo digo que es el libro de Dios, entonces algunas personas me preguntan, 증거를 대보라고. entonces muéstrame las pruebas que es el libro de Dios. 이전에도 그런 질문을 한 사람들이 있습니다. Sí, a veces también, en el pasado también me preguntaba estas cosas. 성경에 기록되어 있는데 Si en la Biblia está escrita, y 찾아보겠습니다. vamos a buscar, 신명기 18장입니다. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, 신명기 18장 Deuteronomio capítulo 18, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y después Deuteronomio es. 신명기 18장입니다. Deuteronomio capítulo 18. 천천히 찾으셔도 됩니다. Sí, lentamente, busque por favor, tranquilamente.
versículo, 18장 21절 capítulo 18, versículo 21. 같이 읽겠습니다. Versículo 21, leamos juntos. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 누군가 마음속으로 생각했습니다. Algunos en su corazón pensaba, 이 책이 하나님의 말씀인지 어떻게 알 수 있냐? ¿cómo podemos saber que este libro es de Dios o no? 이게 하나님의 말씀인지 어떻게 아냐? ¿Cómo podemos comprobar que este libro, esta Biblia, es la palabra de Dios o no? 예전에도 그리고 지금도 많은 사람이 하는 질문입니다. En el pasado también, en la actualidad, mucha gente pregunta esto. 하나님이 그것에 대한 답을 주십니다. Entonces Dios nos da respuesta. 22절입니다. Versículo 22. 같이 읽겠습니다. 22 leamos juntos. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. 선지자가 나오죠. Aquí sale profeta, ¿no? Profeta. 선지자는 하나님의 말씀을 전하던 사람입니다. Profeta, ellos anunciaban la voluntad de Dios. 그러니까 그 사람이 자신이 하나님께 말을 받아서 말한다는 겁니다. Significa un profeta recibe la palabra de Dios, entonces él anuncia la voluntad de Dios. 사람들이 의심하는 거예요. Entonces la gente tiene duda. 이게 그 사람의 말인지 정말 하나님의 말인지 어떻게 아냐? ¿Cómo podemos saber que es palabra del profeta o palabra de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? 하나님의 말이라면 그 말에 증언과 성취함이 있다는 겁니다. Pero si es la palabra de Dios, entonces podemos ver acontecimiento, también cumplir la palabra de Dios. 그게 없으면 믿을 필요 없다는 거예요. Si no hay cumplimiento ni acontecimiento pasado, no nos hace falta crear en la palabra del profeta. 분명한 기준이 있습니다. Entonces nos da un criterio muy cierto. 이게 정말 하나님의 책이라면 Si es verdaderamente es el libro de Dios, 이 책에는 과거의 내용, 미래에 대한 내용까지 다 정확히 기록돼 있어야 됩니다. entonces la Biblia tiene que tener historia del pasado, también del futuro, claramente y ciertamente. 앞에 화면 보시면요. Vamos a ver la pantalla. 이 성경은 지금부터 2000년 전에 기록이 된 책입니다. El libro fue escrito hace 2000 años. 이건 이미 학자들이 증명했습니다. Ya los arqueólogos ya lo demostraba. 어떤 사람은 여기에도 의문을 갖습니다. Pero algunos también tienen duda de esto. 말이 되냐? 이게 어떻게 2000년 전 책이냐? ¿Cómo esto puede ser? ¿Cómo fue escrita hace 2000 años este libro? 그걸 의심할 필요가 없어요. Pero esto no hace falta dudar, no hace falta tener duda, 이미 이건 전 세계적으로 인정하는 겁니다. ya que en todo el mundo ya lo reconoce. 2000년 전에 기록된 책을 번역한 걸 우린 보는 겁니다. De todas formas, ese libro fue escrita hace 2000 años, ya fue traducida, entonces nosotros ahora leemos. 예전 내용 그대로입니다. Pero no ha cambiado su contenido. 하나도 변하지 않았습니다. No se ha cambiado ni una letra comparando con antes. 이 책은 2000년 전에 기록이 되었는데요. De todas formas, este libro fue escrito hace 2000 años. 물론 이 책에는 그 당시의 내용도 기록이 되어 있습니다. En el libro también fue escrito en aquel momento que ha pasado. 그리고 과거에 대한 내용도 기록이 También 되어 sale la historia del pasado. 물론 미래에 대한 내용도 기록이 되어 있습니다. También profetiza qué pasaría en el futuro. 그게 아주 중요한 겁니다. Es muy importante. 이 성경은 하나의 역사책입니다. La Biblia es un libro de histórico, de historia. 도덕적인 내용만 있는 게 아닙니다. No solo sale las cosas morales, 정확한 역사가 기록이 되어 있습니다. también nos enseña exactamente qué ha pasado en el pasado, la historia. 물론 역사의 시작은 창조였습니다. Sí, el principio de la historia es la creación del mundo. 그리고 중요한 내용이 곳곳에 기록이 되어 있습니다. Entonces en toda parte sale contenido muy importante. 우리는 그 내용을 오늘 살펴볼 겁니다. Entonces hoy vamos a ver qué contenido sale en la Biblia. 정말 그 내용이 이 지구상에 있었던 내용인지 Entonces esta historia, sinceramente, pasado antes o no, 아니면 사람이 지어낸 얘기인지 solo es una mentira de las personas o no, vamos a ver. 그걸 오늘 살펴볼 겁니다. Hoy vamos a ver, ¿es cierta o no? 많은 사람들이 이 성경에 있는 내용을 하나의 상징이다 생각합니다. Mucha gente piensa que la historia de la Biblia es como un simbólico, las cosas simbólicas. 하나의 신화라고 생각합니다. Además piensa que es un mito. 그리스 신화 유명하잖아요. Es muy famoso mitología griega y romana, ¿no? 꼭 그와 같이 생각하는 사람. Así la gente pensaba que la Biblia también era un mito, 하지만 아닙니다. pero no es así. 성경이 정말 하나님의 책이라면 문자 그대로 맞아야 됩니다. Si la Biblia es el libro de Dios, entonces hay que cumplir 100%. 정말 그게 사실인지 한번 살펴볼 겁니다. Entonces hoy vamos a ver que la Biblia es cierta o no. 먼저 결과부터 말하자면요. Entonces primero yo digo la consecuencia de todo. 이
이거 한번 읽어드리겠습니다. Ahora yo leo esto. Un sabio conocido del Museo Británico, Frederick Kenyon, indica una verdad que la arqueología demuestra la Biblia. La arqueología prueba que la Biblia es cierta. Y otro arqueólogo judío, Nelson Gleig, declaró que la Biblia es correcta increíblemente, especialmente ni un descubrimiento se contradijo con la Biblia. 넬슨 글루엑이란 유명한 고고학자가 한 말입니다. Nelson Gleig es un arqueólogo muy famoso. 그 사람은 자기의 인생을 바쳐서 고고학을 연구했습니다. En toda su vida él solo estudiaba la arqueología, 하지만 단 하나도 성경과 다른 게 없었습니다. pero él nunca podía descubrir un error en la Biblia. 고고학적으로 정확히 성경과 일치했습니다. Arqueológicamente la Biblia es perfecta. 이 내용도 같이 읽어볼까요? Eso también leamos juntos. El arqueólogo William Ramsay fue un ateo que negó la historia de la historicidad de la Biblia. Él decidió descubrir errores del libro de Hechos, y siguió la ruta de viaje de Pablo que sale en el libro de Hechos, y lo averiguó, exploró el sitio y le cogió los datos. Y después del estudio de 25 años, él se dio cuenta de que el Hechos es verdad correcta hasta la parte minuciosa y pequeña. Estudiando la Biblia, él creyó en Cristo y en su creyó en Cristo, y en su propio libro declaró que se hizo un cristiano, y a mucha gente le dio un susto. Como otros muchos arqueólogos que investigaron la Biblia, creyó a Jesucristo por su hallazgo, descubrimiento. 그 사람은 예전에 무신론자였어요. Él antes era ateo, fue ateo. 그 사람도 아주 학식이 있었던 사람입니다. También tenía mucha sabiduría y también mucho conocimiento. 그리고 하나님을 믿는 사람들이 싫었어요. Además, este ateo no aborrecía a los cristianos 이 사람은 creyentes. 자신 있게 하나님을 연구하고자 각오합니다. Entonces él tomó una decisión. 내가 이 성경이 거짓인 것을 증명하겠다. Yo descubriré que la Biblia es falsa. 그리고 25년이라는 시간을 들여서 연구합니다. Entonces durante 25 años él estudiaba la Biblia. 근데 어떻게 됐습니까? Pero ¿qué era la consecuencia? ¿Qué resultado era? 오류를 찾았을까요? Entonces podía encontrar algún error en la Biblia. 오류를 전혀 찾지 못했어요. Él no podía encontrar ningún error en la Biblia. 그리고 자기의 양심이 알게 됐습니다. Entonces ya su conciencia sabe 이게 사실이라는 거예요. que la Biblia es cierta. 그리고 정말 이 성경에 나와 있는 그리스도를 믿게 되었습니다. Entonces este hombre podía creer en Dios. 이 사람은 25년이라는 자기의 인생을 들였습니다. Entonces él gastaba para estudiar la Biblia 25 años, ¿no? 이것을 증명하기 위해서. Para demostrar esto. 우리도 25년 연구하실 겁니다. Entonces nosotros también gastaríamos 25 años para estudiar la Biblia, que es falsa. 우리는 단 며칠이면 됩니다. Nosotros solo hace falta unos días para estudiar la Biblia. 이미 많은 사람이 연구해 놨거든요. Ya mucha gente ya estudiaba la Biblia. 우린 그것을 요약을 해서 보면 됩니다. Entonces nosotros haciendo el resumen, nosotros ahora aprendemos. 이 성경은 정말 오류가 없는 책이에요. Entonces en la Biblia no hay ningún error. 많은 사람들이 세상에서 유명해지고 싶어 합니다. Si mucha gente quiere tener fama en el mundo, en este mundo, ¿no? 자기 이름을 날리고 싶어 합니다. Quiere dejar su nombre. 우리도 마찬가지잖아요. Nosotros también. 기왕이면 유명해지고 싶어 합니다. Nosotros también queremos tener fama, ¿no? 한 가지 방법이 있습니다. Entonces hay una manera. 가장 세상에서 유명해질 수 있는 방법. La manera que puede ser famosa en este mundo. 그게 뭔지 아십니까? ¿Sabes? 성경이 거짓임을 증명하면 됩니다. Demostrar que la Biblia es falsa. 그러면 역사적으로 가장 유명한 사람이 돼요. Entonces en la historia puede ser una persona muy famosa, 아무도 이 성경이 거짓임을 증명 못했어요. ya que nadie podía demostrar que la Biblia es falsa o tiene error. 하지만 반대로 Pero a lo contrario, 수많은 사람이 이 성경이 사실임을 증명해 왔습니다. mucha gente hasta ahora demostraba que la Biblia es cierta y verdadera. 그렇다면 왜 사람들이 성경을 믿지 않을까? Entonces, ¿por qué la gente quiere creer en Dios? ¿Por qué no quiere creer en Dios? En la Biblia. 이 내용이 거짓이라서가 아니라 믿기 싫어서예요. Ya que ellos no quieren creer en la Biblia. 그리고 관심이 없어서. Además, tienen desinterés en la Biblia. 성경이라는 책은 알지만 읽어본 적이 없는 거예요. Si ellos saben qué es la Biblia, pero no quieren leer la Biblia. 읽어보고 배워보기만 하면 알 수 있는데 Si nosotros leemos, aprendemos, podemos saber la verdad. 무관심하면 절대 알 수 없습니다. Pero si tienen desinterés, no pueden
aprender la Biblia. 이 사람은 부정하려고 했습니다. Si este hombre quiere negar la Biblia, 차라리 좋은 마음이에요. si es un corazón muy bueno, 결국 부정하려고 찾아봤지만 연구해봤지만 자신이 잘못된 걸 인정했습니다. él estudiaba muchísimo, pero al final él reconocía la Biblia, ¿no? 차라리 이런 마음이 더 낫습니다. Es mejor que desinterés. Este corazón es mejor que tener desinterés en la Biblia. 이해되시죠? Puede entenderlo, ¿no? 우리도 오늘 그래서 성경에 나와 있는 역사를 배워볼 겁니다. Entonces hoy, esta hora, vamos a aprender la historia que sale en la Biblia. 아마 한 번쯤은 다 들어본 내용일 Yo 겁니다. pienso que ya todo el mundo han escuchado más de una vez. 그게 정말 사실인지 Entonces hoy vamos a ver qué es cierta o no. 그 앞에 한번 같이 읽어보겠습니다. Esta pantalla vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 에덴 우리는 많이 들어봤습니다. Edén ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. Pero mucha gente piensa, 아담이 에덴이라는 곳에 살았다. si Adán vivió en Edén, 우주 어딘가 있는 거다. que está en el espacio, 근데 하나님 앞에 범죄했잖아요. pero él cometía pecado contra Dios, 거기까지 다 압니다. si la gente sabe esto, 근데 범죄에서 에덴에서 쫓겨났다고 합니다. si también sabe que fue expulsado de Edén, 그런데 에덴에서 쫓겨나서 온 곳이 지구라고 생각해요. pero ellos piensan que Adán fue expulsado, por eso él descendía a la tierra. Piensan así. 착각하는 사람들도 있습니다. La gente piensa así, 하지만 성경은 그렇게 말하지 않습니다. pero la Biblia no dice así. 하나님이 지구를 만드시고 Dios formó la tierra, 이 지구 안에 에덴이라는 곳을 만드셨습니다. Dios puso en la tierra el huerto de Edén. 그리고 아담이 죄를 짓고 쫓겨난 것도 이 지구인 겁니다. También Adán te expulsado en Edén, que está en la tierra. 아무튼 에덴은 지구상에 있다라는 거예요. Sobre todo el huerto de Edén estaba en la tierra. 그렇다면 에덴이 어디 있었을까? Entonces, ¿dónde estaba el huerto de Edén? 정말 이 내용이 사실일까? ¿Esto es cierto o no? 첫 사람에 대한 역사잖아요. Es una historia del primer hombre del mundo, ¿no? 하나님은 감사하게도 에덴을 알 수 있게 해주셨습니다. Por gracia Dios nos enseñó dónde está Edén. 한번 찾아볼까요? Vamos a buscar 창세기 2장 Génesis capítulo 2. 10절입니다. Versículo 10. 10절 같이 읽겠습니다. Versículo 10, leamos juntos. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. 이 에덴에서 4개의 강이 시작되었다고 말합니다. Aquí sale que de Edén salió 4 ríos. 강은 아주 큰 거예요. Río es algo muy grande, ¿no? Que lago. 그 4개의 강이 시작했던 것이 에덴이다 말합니다. Entonces desde Edén se repartía 4 ríos. 그 밑에 강의 이름까지 기록이 되어 있습니다. Además, aquí los versículos siguientes salen el nombre de los 4 ríos. 그리고 강이 흘렀던 지역 이름도 말하고 있습니다. También la zona que fluía el río también sale. 정말 성경이 사실이라면 이게 사실이어야 되는 거예요. Si la Biblia es cierta, entonces esta historia también será cierta, ¿no? 한번 보겠습니다. Vamos a ver. 이게 사람들이 에덴 동산을 상상으로 그린 겁니다. Es una supuesta imagen del huerto de Edén. 여기 아까 방금 읽은 말씀입니다. Es un versículo que hemos leído. 4개의 강의 이름이 기록이 되어 있습니다. Aquí sale 4 ríos, el nombre de 4 ríos. 하나는 비손, Primer río es Pisón, 기혼, Gihón 데겔, y Deguel. 유프라테스입니다. Último es Eufrates. 네. 이 강의 이름을 잘 기억해야 됩니다. Tenemos que recordar bien estos 4 nombres, 한 가지 흥미로운 점이 있습니다. ya que sale una cosa curiosa. 이 구약 성경은 히브리어로 기록이 되었습니다. Primero, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. 그래서 2장 14절 보면요. Por eso, Génesis capítulo 2, versículo 14. 강의 2개의 이름이 나오는데 Aquí sale 2 ríos, el nombre de 2 ríos. 이 강의 이름은 히브리어에서 우리가 따온 것입니다. Esto de hebreo, es el nombre de hebreo. 그런데 다른 스페인 성경이 또 있습니다. Pero hay otro nombre en otra versión de la Biblia. 좀 더 현대어로 바뀌어놓은 건데 Es el nombre actual. 여기 보면 똑같은 강의 이름이 좀 다르게 되어 있습니다. Es el mismo río, pero tiene otro nombre. 티그리스와 유프라테스. Tigris y Eufrates.
이게 왜 이렇게 다르냐? ¿Por qué tienen otro nombre, aunque sea un mismo río? 이거는 히브리어에서 따온 거고 Esto es hebreo, 이건 헬라어에서 따온 esto es 거고 griego, 하지만 똑같은 이름이에요. pero es el mismo río. 근데 우리가 조금 역사를 공부해봤다면 알 수 있습니다. Si estudiando la historia podemos saber, 이 티그리스 강과 유프라테스 강은 우리가 들어본 적이 있을 겁니다. ya hemos escuchado el nombre de Tigris y Eufrates, ¿no? 지금 시대에도 흐르는 강이거든요. Ya que hoy en día también corre 지금 corre. 저기 이라크 지역입니다. en la zona de Irak. 이라크의 수도가 바그다드인데 La capital de Irak es Bagdad. 그 바그다드 좌우로 흐르는 강의 이름입니다. A los dos lados todavía fluyen estos dos ríos. 신기하게도 이 강은 서로 만나요. Además, en un punto ellos llegan en un mismo punto. 신기합니다. Es algo curioso. 바로 여기입니다. Aquí en la mapa, 이라크. en el mapa, 네. 이라크에 있습니다. y dos ríos están situados en Irak. 이게 두 개의 강이 흐르고 있는데요. Todavía están fluyendo dos ríos. 여기서 만나고 있습니다. Sí, en un punto ellos llegan juntos, están. 네, 에덴에 네 개의 강이 흘렀다라고 되어 있잖아요. Pero en la Biblia sale que en el huerto de Edén salían cuatro ríos, ¿no? 근데 이 비송강과 기온강은 현재 없습니다. Pero hoy en día Pison y Gion no hay. 근데 사람들이 하나 발견을 해냈어요. Pero la gente descubrieron una cosa. 요즘 시대에는 비행기에서 바닥을 찍을 수가 있어요. Hoy en día el avión puede sacar la foto debajo de la tierra. 바닥 10m까지도 찍을 수 있어요. Hasta abajo 10 metros pueden sacar la foto. 이렇게 비행기가 날라서 찍은 겁니다. Entonces el avión sacaba la foto bajo de la tierra. 현재 이라크에 있는 땅의 모습입니다. Ahora en la actualidad es la tierra de Irak, 하나의 사막과 같아요. como la zona desierta, ¿no? 이 땅 밑을 찍어봤습니다. Entonces ellos sacaban la foto bajo la tierra. 이렇게 찍은 겁니다. Ellos se sacaron. 찍었더니 이렇게 쭉 찍은 겁니다. Es la foto de bajo la tierra. 큰 강의 줄기가 발견이 된 거예요. Entonces ellos podían buscar un río muy grande. 옛날에 큰 강이 흘렀다는 걸 알게 됐어요. Entonces ellos podían saber que antes, en el pasado, también fluían dos ríos muy grandes. 바로 과거에 고대에 흘렀던 큰 강의 흔적을 발견했다는 거예요. Ellos podían buscar la huella del antiguo río. 이건 정확한 증거입니다. Es una prueba evidente, ¿no? 사라졌던 기온강과 비온강이 지금 발견이 되었습니다. Entonces hoy en día ya han descubierto dos ríos perdidos. 이건 지각 변동에 의해서 지금은 사라졌지만 Pero por cambio de territorio de la tierra ya se han desaparecido ya hoy en 강이 día. 발견이 된 것입니다. Pero ya descubrieron los dos ríos. 이거 한번 볼까요? 영상입니다. Vamos a ver un video. Nos presiona el silencio enorme, tiene una eternidad. En este lugar nos hace sentir que nada cambia, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En el año 1981, la astronave Columbia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. El resultado fue tan sorprendente. Por la fotografía en infrarrojos descubrimos los valles, ríos y los montes en lugar de la superficie de arena. Solo unos metros debajo de la superficie de arena existe totalmente otro tipo de la Tierra. Mostró que antes era una zona fértil de sabana con ríos y campos. 이제 사막 밑에 강의 흔적이 발견이 Sí, 된 겁니다. debajo del desierto ya han encontrado una zona selva. 과거 이 지역이 아주 비옥한 땅이었다는 거예요. Entonces significa que antes era una tierra muy fértil. 바로 이곳이 에덴 동산의 자리입니다. Esto es la zona de huerto de Edén. 지금 역사학자들은 그거를 인정합니다. Los arqueólogos lo reconocen. 바로 그곳이 메소포타미아 지역이라고 불립니다. Además, esta zona se llama Mesopotamia. 인류의 첫 문명이 시작된 곳. Es donde empezaba la civilización. 그곳이 메소포타미아. Civilización. Esto es la Mesopotamia. 인류의 첫 문명이 시작된 곳. Sí, donde empezaba la primera civilización. 맞죠? ¿Sí o no? 바로 아담으로부터
자식이 생기고 후손이 생기고 Adán entonces engendró los hijos. 그쪽에서부터 사람들이 살았던 거예요. Entonces desde esta zona entonces la gente vivía. 그리고 문명이 거기서부터 발전된 겁니다. Entonces de esta zona entonces desarrollaba la civilización. 우리가 지금 배우고 있는 역사와 똑같습니다. Eso coincide con la historia que nosotros ahora aprendemos, ¿no? 에덴 동산은 실제 있었습니다. Entonces en verdad existía el huerto de Edén. 이 위치는 성경에 기록된 그대로입니다. También la ubicación conforme a la Biblia sale. 성경은 사람이 기록한 책이 아닙니다. Entonces la Biblia no es el libro de los hombres. 하나님이 기록하게 하셨고 Dios mandó escribir la Biblia. 이 성경을 통해 하나님을 알기를 원하시는 겁니다. Dios quiere que nosotros conozcamos a Él por medio de la Biblia. 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄했었습니다. Entonces Adán y Eva, ellos cometieron pecado contra Dios. 결국 에덴 동산을 내어 쫓기게 됐는데 Entonces fueron expulsados del huerto de Edén. 그 이후에 자기의 자손을 낳고 살았어요. Después ellos engendraron a los hijos, ¿no? 그리고 약 1000년이 지났습니다. Entonces pasó casi unos 1000 años. 그리고 성경에 나오는 더 중요한 내용이 있습니다. También después de pasar un 1000 años, entonces aconteció una cosa. 바로 노아 시대인데요. En la época de Noé 한번 보겠습니다. ocurrió uno, entonces vamos a buscar. 창세기 6장 Génesis capítulo 6, 창세기 6장 5절입니다. Génesis capítulo 6, versículo 5. 창세기 6장 1절에 보면요. En Génesis capítulo 6, versículo 1, 사람이 땅 위에 번성하기 시작했습니다. desde hace momento ya los hombres se multiplicaron. 그때 모습이 어땠는지 보십시오. Entonces vamos a ver cómo eran ellos. 5절입니다. Versículo 5. 같이 읽겠습니다. Versículo 5 leamos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 사람이 많아졌는데 Entonces se multiplicaron los hombres, las personas. 그만큼 죄가 너무나도 많아진 거예요. También se multiplicaron los pecados. 6절입니다. Versículo 6. 6절, 7절 같이 읽겠습니다. Versículos 6 a 7 leamos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 어제 하나님은 빛이시다 말씀드렸습니다. Ayer yo prediqué Dios es luz, 하나님은 거룩하신 분이에요. Dios es santísimo. 하나님은 죄를 싫어하십니다. Entonces Dios aborrece los pecados. 근데 이 땅에 죄가 가득해진 거예요. Pero la tierra era mucha de pecados. 하나님이 마음이 아팠습니다. Entonces Dios le da mucha pena. 사람을 하나님이 존귀하게 만들었지만 Aunque Dios creó a los hombres en la honra, preciosamente, 죄 가운데 살아가는 모습을 보고 한탄하셨어요. pero Dios se arrepintió mirando el pecado de los hombres. 그리고 많이 참으셨지만 Pero Él tenía mucha paciencia, 하지만 더 이상 참을 수가 없게 돼요. pero ya no podía soportar los pecados de los hombres. 그래서 하나님이 심판의 계획을 세우십니다. Por eso Dios planificó el juicio de la tierra. 내가 만든 이 사람을 쓸어버리겠다. Yo raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. 그 방법은 홍수였습니다. Su manera es el diluvio. 우리 노아 시대 홍수를 많이 들어봤을 겁니다. Ya hemos escuchado muchas veces el diluvio de Noé, ¿no? 바로 그 내용입니다. Sí, sobre esta historia a que habla. 근데 그 당시에도 하나님을 잘 따르고 섬기던 사람이 있었어요. Pero en aquel momento también uno creía en Dios diligentemente. 노아입니다. Era Noé. 8절 볼까요? Versículo 8. 같이 읽겠습니다. 8 leamos juntos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9절까지입니다. Hasta 9, leamos juntos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. 하나님이 이 땅을 심판하실 건데 Entonces Dios quería juzgar a los hombres en toda la tierra. 정말 이 의인까지 심판할 수는 없잖아요. Pero Dios no puede juzgar a un justo, ¿no? 그래서 이 의인이 살 수 있는 방법을 알려주십니다. Por eso a este justo Dios enseñó la manera de sobrevivir del diluvio. 바로 그에게 방주를 지으라고 말씀하십니다. Le enseñó, le mandó a hacer un arca.
읽어주세요. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calepatearás con brea por dentro y por fuera. 하나님은 방주를 짓게 하고 거기에 타면 살 수 있다라고 말씀해 주셨어요. Dios mandó a hacer un arca, entonces, también le enseñó a hacer arca, entonces puede sobrevivir, puede salvar del diluvio. 그리고 방주에 대한 정확한 제도까지 알려줍니다. También enseñó las medidas exactas para hacer un arca. 그게 이 6장의 내용입니다. Aquí sale en el capítulo 6. 방주의 정확한 크기가 나옵니다. En el capítulo 6 enseña las medidas exactas, correctas para hacer una arca. 재료도 나옵니다. También sale el material. 구체적으로 알려주신 거예요. Sobre todo detalladamente Dios le enseñó a hacer, la manera de hacer arca. 노아는 그대로 그것을 만들었습니다. Noé, conforme a la palabra de Dios, él hizo una arca. 큰 방주였습니다. Era una arca muy grande, un barco muy grande. 많은 시간이 걸렸지만 노아는 순종했습니다. Para hacer esto tardaba mucho tiempo, pero él obedecía a la palabra de Dios. 그 방주를 만들면서 노아는 사람들에게 외쳤습니다. Entonces Noé, haciendo un arca, el arca, él gritaba a la gente, 사람들이 물었을 거잖아요. ya que la gente no le preguntaría, 너 이거 왜 만드냐? ¿por qué tú haces este arca? 그것도 산에다 왜 만드냐? Además en la montaña, en la tierra. 질문했습니다. Sí, entonces la gente le preguntó, 노아는 설명해 줍니다. entonces Noé le explicó, 하나님이 이 땅에 심판을 작정하셨다. Dios hará juicio en este mundo, 큰 비가 내릴 거다. entonces lloverá de gran manera. 살 수 있는 방법은 딱 하나다. La única manera de salvar es 같이 방주에 타자. montar en el arca. 정말 죄를 회개하고 이 방주에 타야 된다. Después de arrepentir de su pecado, hay que montar en el arca. 사람들이 믿지 않았습니다. Pero la gente no le creía, creía en la palabra de Noé. 어떻게 비로 사람이 죽을 수 있냐? Con lluvia, ¿cómo puede la persona puede morir? 사람들이 조롱했습니다. Además, la gente se reía. 근데 하나님은 사람들이 믿을 수 있게 또 기적을 보여줍니다. Además, Dios mostró un milagro para que la gente creyera en la palabra de Noé. 동물의 암수 한 쌍이 이렇게 하나님의 인도에 따라서 방주에 타게 됩니다. Las parejas de los animales, uno a uno, montaron en el arca de Noé. 노아가 데려다가 태운 게 아니에요. Noé no hizo nada para traer ellos. 하나님이 동물을 인도해서 방주에 타게 했습니다. Dios guió a las parejas de animales para montar en el arca. 신기한 일이기 때문에 사람들이 모여들었습니다. Es algo muy curioso, por eso la gente se juntó, 그런데 같이 타진 않는 거예요. pero ellos no entraron en el arca. 노아의 말을 비웃었습니다. Además, ellos se reían. 결국은 아무도 타지 않아요. Al final, ninguno entraba en el arca. 결국 노아와 그의 가족만 타게 됩니다. Solo Noé y su familia entraron en el arca. 총 8명입니다. Total eran 8. 그들이 방주에 타니까 방주의 문이 닫혔습니다. Después de entrar ellos en el arca, ya la puerta del arca ya fue cerrado. 이 문도 하나님이 닫았다라고 성경은 La 말합니다. Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. 더 이상 들어갈 수 있는 기회를 잃어버립니다. Entonces la gente perdía la ocasión que pueda entrar en el arca. 신기하게 문이 닫히자 비가 내리기 시작합니다. Después de cerrar la puerta, ya empezó a llover. 당황하기 시작해요. Ya entonces la gente se turbaron. 처음엔 비웃었는데 실제로 비가 내립니다. En principio ellos se reían en Noé, pero ya empezó a llover. 뒤늦게 후회하고 방주로 뛰어갑니다. Ellos entonces se arrepintieron, entonces ellos corrían hasta el arca. 하지만 한 번 닫힌 문은 더 이상 열리지 Pero 않았습니다. una puerta ya fue cerrada, ya no puede abrir ellos. 결국 물이 계속해서 차올랐어요. Entonces ya agua se cubre poco a poco la tierra. 결국 모든 사람이 죽었다라고 성경은 말하고 La 있습니다. Biblia dice claramente que entonces todo el mundo ya murió. 창세기 7장입니다. Génesis capítulo 7, 22절입니다. versículo 22. 같이 읽겠습니다. Versículo 22 leamos juntos. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. 성경에는 물로 모든 산을 덮었다라고 말하고 있습니다. La Biblia dice que el agua cubrió hasta todos los montes. 엄청난 비가 내린 거예요. Es una lluvia muy enorme, ¿no? 하늘에서 비가 내리고 땅의 샘이 터졌다라고 말합니다. Dice que del cielo descendía la lluvia, también en la tierra saltaba
manaba las aguas. 그 물이 온 세계를 덮었습니다. Entonces toda esta agua cubrió toda la tierra. 코로 숨을 쉬는 것은 다 죽은 거예요. Entonces los que respiraron con nariz murieron. 이것이 바로 하나님의 심판입니다. Es el juicio de Dios. 이게 성경에 정확히 기록이 되어 있어요. La Biblia dice muy claramente. 이 성경이 그럼 사실일까? Entonces la Biblia es cierta o no. 어떻게 생각하십니까? ¿Cómo opináis? 어떤 사람은 이것도 하나의 상징이라고 말합니다. Además algunos dicen que este diluvio no es también es una cosa simbólica, dicen así. 하지만 성경에 그런 말이 절대 없습니다. Pero la Biblia dice que no dice nunca esto es simbólico o no. 이건 사실 그대로인 거예요. Esto es la verdad, es un hecho histórico. 그렇다면 우리가 어떻게 증명할 수 있을까요? Entonces, ¿cómo podemos demostrar que la Biblia es cierta? 먼저 이 배를 찾아야 됩니다. Primero tenemos que encontrar este arca, ¿no? 그리고 이 전 세계를 뒤덮었던 물의 흔적을 찾아야 됩니다. También tenemos que encontrar las huellas de inmersión del diluvio universal. 홍수가 사실이었다는 분명한 증거가 있을 거예요. Si eso se ha pasado realmente, entonces tenemos que ver las pruebas, ¿no? Del diluvio universal. 성경에는 이 배가 어디에 머물렀는지를 정확하게 말하고 있습니다. Pero la Biblia también nos enseña en dónde está el arca de Noé. 감사한 겁니다. Es una gracia. 8장 4절입니다. Capítulo 8, versículo 4. 3절부터 읽어보겠습니다. Desde el versículo 3 hasta 4 leamos juntos. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. 하나님의 심판이 끝나자 물이 물러가기 시작했습니다. Después de terminar el juicio de Dios, ya agua poco a poco decrecía. 그리고 배가 떠다니던 배가 한 산에 머물게 됩니다. Entonces el arca que flotaba sobre el agua ya reposó en un monte. 그 산의 이름이 아라랏이에요. Aquí sale su nombre Ararat. 성경에 정확하게 기록이 되어 있습니다. La Biblia muy correctamente y claramente dice, ¿no? 근데 이 아라랏산이 지금 지구상에 있습니다. Este monte Ararat existe también en esta tierra. 바로 이 산입니다. Este monte es, 한번 볼까요? vamos a ver la pantalla. 지금 터키와 아르메니아 사이에 있는 산입니다. Este monte está en frontera de Turquía y en Armenia. 높이가 500m가 넘습니다. Su 5,000m altura es más de 5.000 metros de sobre el nivel del mar. Es un monte muy alto. 흔히 4,000m가 넘는 산에는 특징이 있습니다. Las montes que tienen más de 4.000 metros de altura tienen una característica. 만년설이 있어요. Tienen nieve permanente, 공중에 no se disuelve. 1년 내내 얼어 있는 겁니다. Si todo el año, todos los días hay nieve, 물론 이 아라랏산도 그렇습니다. este monte también tiene nieve permanente. 보시면요. Vamos a ver. 이 아라랏산의 사진입니다. Es la foto de Ararat. 성경은 이 산에 방주가 머물렀다고 말해요. La Biblia dice que en esta tierra hay el arca de Noé. 실제로 근데 그 산에서 방주를 목격한 사람들이 많습니다. Entonces, sinceramente, muchas personas han presenciado el arca de Noé. 과거에서부터 지금 현재까지 끝없이 증거들이 있습니다. Si desde pasado hasta ahora, hasta en la actualidad, mucha gente vieron el arca de Noé. 그리고 방주를 목격하고 책까지 썼습니다. Después de ver el arca de Noé, algunos escribían el libro. 이게 다 목격담이 담겨 있는 책들입니다. Es un testimonio sobre el arca de Noé. 그리고 이렇게 현재에도 많은 사진들과 그림들이 있어요. Hoy en día también hay muchas fotos, también hay imágenes sobre el arca de Noé. 이 산은 아주 거칠기 때문에 쉽게 올라가지 못합니다. Es un monte muy difícil de subir, 하지만 이렇게 멀리서 목격하게 됐습니다. pero desde muy lejos ellos podían ver este arca. 여름에 눈이 많이 녹을 때 이 모습이 살짝 드러납니다. En verano, cuando se disuelve mucha nieve, pueden ver exterior del arca de Noé. 이 목격담들의 모두 공통점이 있습니다. Entonces, esos testimonios tienen algo en común, 본 위치가 다 달라요. pero su testimonio dicen ubicación un poco diferente, 본 방향이 다 다르잖아요. ya que de diferentes puntos de vista ellos
vieron el arca, 하지만 그들이 스케치한 것은 다 똑같습니다. pero dibujar el arca de Noé que ellos dibujaron son iguales, 분명히 동일한 것을 본 거예요. ya que ellos han visto la misma cosa. 실제 사진도 찍힙니다. Además pueden sacar la foto, 그 모양이 다 똑같이 si 생겼습니다. son iguales, coinciden. 이 높은 산 위에 이런 나무 조각이 있는 거예요. En el monte que es muy alto hay un barco de madera. Es algo muy maravilloso, ¿no? 그 위에 배가 있다라는 것은 기적이에요. Sí, en un monte muy alto que hay un barco es un milagro. 성경에는 방주의 정확한 제도가 기록이 되어 있었습니다. También la Biblia sale las medidas de arca de Noé muy detenidamente. 그 제도와 정확하게 일치합니다. También esto coincide las medidas, comparando con ahora el arca de Noé de ahora. 이 사람은 자기가 직접 가서 방주의 조각을 뜯어왔습니다. Este hombre subía en este monte, entonces él también cortaba la madera de este arca. 아주 용감한 사람이잖아요. Es un valiente, ¿no? 이 사람은 자기가 가지고 간 거를 각 연구소에 보내봅니다. Entonces él envía los trozos a los institutos de investigación. 그리고 그 연대 측정을 해보는 거예요. Entonces dataron la edad de este arca. 근데 그 연대 측정 결과 성경에서 말하는 정확한 노아의 시대와 일치합니다. Entonces ellos dataron la era de madera. Entonces esto coincide en la era la época de Noé. 지금부터 약 5,000년 전입니다. Esta madera fue hecho hace 5,000 años. 성경은 분명히 말하고 있습니다. La Biblia nos dice muy claramente 노아의 방주가 있었고 había el arca de Noé. 현재 그것이 발견된 것입니다. Ahora entonces podemos ver el arca de Noé hoy en día. 이거는 역사적인 사실이었던 거예요. Es un hecho histórico. 그리고 지금부터 약 6년쯤 전에 Entonces más o menos hace 6 años, 터키와 중국의 탐험대가 여기를 또한 갔습니다. una expedición de Turquía y China, ellos también subieron este monte. 그리고 방주를 발견했습니다. Entonces ellos encontraron este arca. 이 스페인 방송에도 방영이 됐습니다. Entonces en la canal de España también salía esta noticia. 여기 볼까요? Vamos a ver. No tenemos nada para contar que un grupo de investigadores integrados por expertos de Chile y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. 실제로 노아 방주를 발견한 겁니다. Entonces ellos encontraron el arca de Noé. 현재 그 홍콩에는 이것을 기념하는 박물관이 세워졌습니다. Entonces ahora en Hong Kong hay un museo que celebra este descubrimiento. 이 사람들이 실제로 가서 발견했거든요. Ellos ya encontraron. 기자회견을 하는 모습이고 También ellos hacen una prenda. 현재 박물관이 생겼습니다. Ellos han hecho como entrevista. 이렇게 방주의 크기와 동일한 것을 만든 거예요. Entonces ellos como un modelo de arca de Noé, ellos hicieron, los chinos. 정확한 것을 발견했다는 겁니다. Ya que ellos encontraron algo cierto que existe en este mundo. 하나님이 지금 우리 시대에 이것을 보고 믿으라는 겁니다. Hoy en día Dios nos permitió encontrar esto para que nosotros conozcamos, también creamos en Dios. 노아의 방주는 실제 있어요. Entonces el arca de Noé existe en verdad. 그 홍수 사건이 실제로 있었던 겁니다. Ya que esto significa también que ocurría el diluvio universal. 그리고 또 한번 보면요. Esto en la pantalla. 전 세계를 바닷물이 덮었다는 흔적이 있습니다. Hay una huella que descubrió el agua por toda la tierra. 염전은 바닷가에 존재합니다. Generalmente la salina existe al lado del mar, cerca del mar. 맞죠? Salina, el campo de sal, existe alrededor del mar, ¿no? 하지만 신기하게 내륙에도 염전이 있습니다. Pero en el interior de la tierra también existe.
그거를 el campo de sal. 소금 호수라고도 하고 소금 돌이라고도 말합니다. También esto se llama lago de sal, también salina y saladar. 한 곳에만 있는 것이 아니라 전 세계에 이렇게 있는 거예요. No solo en una parte, sino en toda la tierra existe salina y saladar. 이 전 세계가 다 바닷물로 덮였다는 흔적입니다. Eso significa, 증거입니다. es una prueba que antes cubría el agua toda la tierra. 다른 것으로는 증명할 수가 없어요. Con otra cosa no podemos pensar por qué hay salina en interior de la tierra. 여기는 볼리비아에 있는 호수입니다. Esto hay en Bolivia, está situado en Bolivia. 우유니 소금 사막이라고 부르죠. Se llama Saladar de Uyuni, ¿no? 이렇습니다. Sí, así es. 다 소금이에요. Todo está cubierto de sal, 근데 여기가 고도 3,000m가 넘습니다. pero está situado a 3.000 sobre el nivel del mar. 그 안데스 산맥이에요. Esto es de Sierra de Andes, 꼭대기입니다. está casi cumbre de la monte, 근데 거기가 소금으로 뒤덮여 있는 pero está cubierto de sal. 소금을 긁어서 팝니다. Ellos sacaban la sal, entonces ellos venden este sal. 이것은 과거에 이곳에 바닷물이 찼다라는 증거입니다. Es una prueba que antes aquí también cubría el agua. 확실한 증거예요. Es una prueba muy evidente. 물은 지금은 빠졌지만 그 소금기는 그대로 남은 겁니다. Ya sacaba agua, pero todavía sal esta sequera en este monte. 여기는 중앙 아프리카입니다. Aquí es África Medio. 아프리카 주변에는 바다가 있지만 중앙 아프리카에는 바다가 없어요. En África, al lado de África, el continente hay mar, pero en el interior de África no hay mar, ¿no? 아프리카 한 가운데에 있는 나라입니다. Es un país que está en el centro de África. 근데 여기도 해발 1000m가 넘어요. Aquí también está situado a 1000 metros sobre el nivel del mar. 근데 여기에도 소금이 이렇게 납니다. Pero aquí también ellos pueden sacar la sal. 과거 이곳에 바닷물이 찼다라는 증거입니다. Eso también es una prueba que aquí también cubría el agua. 아프리카도 다 덮였던 거예요. Hasta el continente de África también cubría el agua. 여기 어디죠? Aquí, ¿dónde está aquí? 여기 ¿Qué es esta zona? 남미에서 오신 분들은 잘 아실 것 Si 같습니다. algunos sudamericanos sabrán bien qué es esta zona. 네. 페루에 있는 마추픽추 Sí, Machu Picchu de Perú. 가보셨어요? Ya antes visitaba aquí. ¿Conocía esta zona? 이 마추픽추 가는 길에도 소금 호수가 있습니다. En el camino de subir este monte Machu Picchu puede ver un campo de sal. 마추픽추는 해발 2,000m가 넘습니다. Machu Picchu está situado a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. 여기서 물이 나오는데 Pero aquí sale mana una agua, sale agua, pero es una agua de sal. 과거 이곳에 바닷물을 찾다가 조금씩 나오는 겁니다. Si antes aquí también cubría aquí también cubría el agua, entonces ahora de la tierra poco a poco también sale agua de sal, salado. 이와 같은 모습입니다. Así, 그리고 러시아도 en Rusia también. 심지어 러시아는 소금 광산이 있어요. Además ellos tienen una mina de sal. 러시아도 바다가 별로 없잖아요. Rusia alrededor de su país no hay mar, ¿no? 내륙에 이 소금 광산이 있어요. Pero en su interior ellos tienen mina de sal. 소금을 긁어서 팝니다. Ellos sacaron y minan el sal, entonces lo venden. 이게 아주 유명합니다. Es un sal un poco muy famoso, 그리고 이 몽골이 conocido. 신기하네요. Entonces en el país Mongolia, 몽골은 해발 2,000m 정도 되는 곳입니다. Mongolia está situado a casi 2400 metros de sobre el nivel del mar. 주변에 바다가 하나도 없어요. Alrededor de su país no hay ningún mar, 그렇죠? ¿sí o no? Estos son continente y tierra. 그런데 호수는 꽤 있습니다. Pero ellos este país tienen algunos ríos, lagos. 근데 지금 이 빨갛게 표시된 것은 소금 호수를 Aquí color rosa, esto significa lago. 이렇게 위에서 찍어보면 소금기가 그대로 보여요. De arriba saca la foto de aquí del lago, puede ver que este lago tiene sal. 신기한 겁니다. Es algo un poco curioso, ¿no? 이게 바닷물인 거예요. Esto es agua del mar. 이 몽골도 다 바다로 덮였다라는 Esto significa que este continente también cubría aguas. 과거에 분명히 전 세계를 뒤덮은 홍수가 있었습니다. En el pasado, sinceramente, ocurría el diluvio universal. 그리고 한 가지 더 보면요. Si una cosa también vamos a ver, 바로 이겁니다. esto es 퇴적층입니다.
Esto capa sedimentaria. 이건 특별히 설명 안 해도 잘 아실 거예요. Ya, esto no hace falta explicar sobre esto, ¿no? 꾸엔카에서 워낙 잘 보이는 곳이 보이기 Ya que 때문에 en Cuenca también puede ver esta capa de sedimentaria. 퇴적층은 바다 안에서 생기는 겁니다. Generalmente capa sedimentaria se forma en el mar. 그런데 이 꾸엔카도 해발 1000m가 되죠? Y Cuenca también casi 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Está situado. 근데 이것도 예전에 바닷물로 찼다는 증거예요. Esta tierra también fue cubierto por el agua. 강물이 흐르면서 땅을 판 겁니다. Esto, fluyendo el río, poco a poco cava la tierra. 그랬더니 땅의 모습이 드러났는데 Entonces poco a poco podía ver cómo formaba la tierra. 다 퇴적층인 겁니다. Entonces puede descubrir que esto eran capas sedimentarias. 전 세계 어디를 가도 퇴적층의 흔적을 볼 수 있습니다. En toda la tierra podemos ver capas sedimentarias. 예전 땅은 이렇게 퇴적층이 아닙니다. Esa tierra antigua que está antes 그런데 이 이후에는 다 퇴적층으로 되어 있어요. y después se formaban las capas sedimentarias. 이건 분명히 바닷물이 찼다라는 증거입니다. Esta tierra que está arriba significa que aquí también cubría las aguas. 태초에 땅이 있었고 En el principio había tierra. 지금 이후에 그 위에 퇴적층이 쌓인 겁니다. Después de fundación de la tierra había el diluvio universal que cubría aguas. 홍수 때예요. Sí, en la época de Noé, el diluvio de Noé. 전 세계를 가면 이렇게 퇴적층이 많이 볼 수 있습니다. Por toda la tierra podemos ver este tipo de capas. 여기가 언젠가 물로 찼다라는 증거예요. Eso significa que esta tierra también fue cubierto por aguas. 신기하죠? Es algo muy maravilloso, ¿no? 여기가 한번 보십시오. 이 드넓은 지역이 동일한 퇴적층으로 되어 있습니다. Vamos a ver, esta tierra muy enorme también fue formado por capas sedimentarias. 여기가 다 물로 찼다라는 거예요. Eso significa que esta tierra, todo el territorio fue cubierto por aguas. 이건 다른 걸로 증명을 할 수가 없어요. Esto con otra cosa no podemos probar. 분명히 홍수의 흔적입니다. Ciertamente es una prueba evidente del diluvio universal. 여기는 북아메리카의 로키 산맥입니다. Esto es América Norte, un sierra de Rocky, es una monte Rocky. 그 높은 산에도 퇴적층이 있어요. En un monte muy alto también tienen ellos capas sedimentarias. 이거는 과거에 전 세계를 뒤덮는 홍수가 있었다는 증거입니다. Es una prueba que antes había un diluvio que cubría toda la tierra. 홍수는 정말 사실이었습니다. Entonces el diluvio de Noé también es un hecho histórico. 우리는 그 증거를 볼 수 있는 거예요. Ahora nosotros podemos ver las pruebas. 노아 시대에 방주도 발견되었습니다. Ya hemos visto el arca de Noé. 지금 간단하게 몇 가지만 보여드렸는데 Ahora yo, por tiempo, yo solo mostraba algunas cosas. 전 세계적으로 홍수가 있었다는 큰 증거는 너무나도 많습니다. Hay mucha evidencia que había el diluvio universal. 원하신다면 나중에 보여드리겠습니다. Si querés, entonces yo puedo mostrar después. 우리 한 가지 배워야 될 부분이 있었어요. Pero hay una lección en este 홍수 acontecimiento. 이후에 한 가지 사건이 있었습니다. También después del diluvio de Noé también ocurría una cosa. 창세기 9장입니다. Génesis capítulo 9, 12절. versículo 11. 11절부터 13절까지 Capítulo 9, versículo 11 a 13. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Estableceré mi pacto con vosotros. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco ha puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. 무지개가 생긴 이유를 말하고 있습니다. Aquí la Biblia explica por qué hay el arco de iris. 하나님은 Arco de iris, sí. 대홍수 이후에 무지개를 만드셨습니다. Después del diluvio universal, Dios también formó arco iris. 그건 우리와 하나의 언약이었어요. Es un pacto entre Dios y nosotros. 하나님이 노아 시대 때 전 세계를 심판했습니다. En la época de Noé, Dios juzgó a toda la tierra, ¿no? 하나님의 기분이 어땠을까요? Entonces, en aquel momento, ¿cómo sentía Dios? ¿Cómo sentiría Dios? 개운했을까요? ¿Era como fresquito? Después de quitar todo.
단 8명만 살았습니다. Solo 8 personas podían sobrevivir. 하나님의 형상을 닮은 그 사람들이 다 죽은 거예요. Todos los hombres que tenían imagen de Dios, ellos murieron todos. 그거를 심판하면서도 하나님의 마음은 슬펐을 겁니다. Aunque Dios juzgaba a todo el mundo, también le daba mucha pena, ¿no? 하나님은 공의로우시기 때문에 심판했지만 Dios es justo, por eso Él tenía que juzgar a todo el mundo, 하나님의 마음은 아팠을 거예요. pero Él sentía muy mal, ¿no? 그리고 다시는 이렇게 물로 심판하지 않겠다라고 무지개를 보여주셨습니다. Por eso Dios mostró el arco iris como un pacto que ya no juzgaría el mundo con el agua. 한 가지 생각해 볼 게 있습니다. Pero una cosa tenemos que pensar. 마태복음 24장입니다. San Mateo capítulo 24, 마태복음 24장 38절. San Mateo capítulo 24, versículo 38. Versículo 38. 38절, 39절 같이 읽겠습니다. 38 a 39, leamos juntos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 노아 시대 때 이 세상에 죄가 가득했다라고 말합니다. La Biblia dice que en la época de Noé el mundo está lleno de los pecados. 근데 여기에 노아 시대의 모습이 또 나오잖아요. Aquí también explica cómo era la época de Noé, ¿no? 그 당시에 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집갔대요. En aquel momento los hombres comieron, bebieron, casándose y dando en casamiento. 아주 평범해 보입니다. Es una vida cotidiana, ¿no? 24장 38절입니다. Capítulo 24, versículo 38 a 39. 아주 평범해 보이는 모습이에요. Es una imagen de la vida cotidiana, ¿no? 우리와 별반 다를 게 없어 보입니다. No hay mucha diferencia de nuestra vida, ¿no? 그런데 하나님이 왜 이러한 모습을 보고 죄가 가득했다라고 했을까요? Entonces, ¿por qué Dios dijo el mundo está lleno de pecados? Mirando esta vida. 평범한데 Es muy normal, ¿no? Corriente. 겉으로는 평범해 보일 수 있습니다. Sí, aparentemente parece que es muy normal y corriente esta vida, 하지만 중요한 거는 마음인 거예요. pero lo importante es el corazón de ellos. 그들의 삶은 평범해 보이지만 Si su vida era muy normal y corriente, 그들의 마음에는 하나님이 없었습니다. pero en su corazón no había Dios. 하나님을 전혀 하나님께 관심이 없었습니다. Ellos no tenían ningún interés en Dios en aquel momento. 살아가는 거에만 관심이 있었던 거예요. Solo ellos tenían interés en la vida, en vivir. 사실 그게 가장 큰 죄입니다. Es el pecado más grande que todos. 분명히 이 아담의 후손들은 하나님에 대한 이야기를 들었을 거예요. Si los hijos de Adán, ellos escucharon de Dios, ¿no? Sobre Dios ellos escucharon. 대대손손 이야기가 전해졌을 겁니다. Generación a generación ellos podían escuchar a Dios. ¿Quién es Dios? 정말 하나님은 살아계신다는 거, Ellos podían saber que Dios es viviente, es vivo. 그분을 인정하고 살아야 된다는 것을 들었을 거예요. Ellos escucharon que tenían que reconocer a Dios. 그런데 그들은 그걸 잊어버렸습니다. Pero ellos se olvidaron de Dios. 자기의 인생을 즐겼을 뿐입니다. Ellos solo disfrutaban de su vida. 먹고 마시고 시집가고. Comieron, bebieron, casándose, dando en casamiento. 하지만 전혀 하나님과는 상관없이 살았습니다. Si ellos vivían sin nada que ver con Dios. 그게 바로 큰 죄인 거예요. Es el mayor pecado de ellos. 한번 생각을 해보면요. Entonces vamos a pensar. 부모가 자식을 낳았습니다. Si un hijo, los padres están dando un luz a hijo, ¿no? Engendró a un hijo. 자식이 지을 수 있는 가장 큰 죄가 뭘까요? Entonces, ¿qué es el mayor pecado que puede cometer este hijo? 나쁜 짓 하는 거? ¿Hacer algunas cosas malas? 부모님 불순종하는 거? ¿O desobedecer a sus padres? 가장 큰 죄는 El mayor pecado, 부모를 부모로 인정 안 하는 겁니다. no reconocer a sus padres como padres. 그거만큼 더 큰 죄는 없어요. No hay mayor pecado que esto. 그 당시의 사람의 모습입니다. La imagen es la vida de ellos, era. 하나님이 있는데 Sí, existía Dios, era 자기를 viviente. 창조하고 지구를 창조한 하나님이 있는데 Sí, Dios, el creador del mundo, también creaba a ellos, 사람들은 관심이 없었던 거예요.
Pero en aquel momento la gente no tenía interés en Dios. 이 땅에서의 삶에만 바빴습니다. Solo ellos se ocupaban mucho en la vida cotidiana. 전혀 하나님을 인정하지 않고 살았어요. Eso no reconocieron a Dios. 그게 가장 큰 죄인 겁니다. Era el mayor pecado de ellos. 이 땅에 오직 하나님을 아는 사람이 8명 뿐이었어요. Entonces en este mundo solo 8 personas reconocían a Dios. 하나님은 심판할 수밖에 없었어요. Por eso Dios tenía que juzgar toda la tierra. 그게 홍수 심판의 원인이었습니다. Es la causa del diluvio de Noé. 베드로 후서 볼까요? Vamos a buscar segunda de Pedro. 베드로 후서 3장 Segunda de Pedro capítulo 3. 삼장 6절입니다. Capítulo 13 versículo 6. 베드로 후서 3장 6절. Segunda de Pedro capítulo 6 versículos capítulo 3 versículo 6. 6절 7절 같이 읽겠습니다. Versículos 6 a 7, vamos a leer juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 바로 노아 시대 때 하나님 물로 심판하셨습니다. En la época de Noé, Dios juzgó al mundo con agua, ¿no? 그게 끝이 아니에요. Pero no es el fin, no era el fin de todo. 다시는 물로 심판하지 않겠다고 했지만 También Dios prometió que ya no juzgaría con agua el mundo. 이 땅에 죄가 다시 한번 가득 차면 Cuando el mundo también está otra vez llena de pecados, 하나님은 이제 불로 심판하겠다고 약속하신 겁니다. Dios ya dice que con fuego yo juzgaré. 경건치 아니한 자들이 나오죠. Aquí sale que los impíos, ¿no? 바로 하나님이 있다는 것을 알면서도 양심이 아는데도 거부하는 사람들. Sí, los que ya su conciencia sabe la existencia de Dios, pero sin que no quieren reconocer la existencia de Dios, los que no quieren reconocer la existencia de Dios, 전혀 하나님과 상관없이 살아가는 사람들. los que viven sin nada que ver con Dios, 그 사람들이 하나님 앞에 죄인인 거예요. ellos son pecadores ante Dios. 경건치 아니한 자들인 겁니다. Son los que viven impíamente. 하나님은 그들을 불로 심판하실 거라고 약속하셨어요. Entonces Dios dice que con fuego juzgará los impíos. 노아 시대 때도 많은 사람들이 경고의 말을 듣고 비웃었습니다. En la época de Noé mucha gente también se reía el juicio de Dios, ¿no? 믿지 않았어요. En la época de Noé ellos no creían en la palabra de Noé. 하나님이 물로 심판한다고? Dios juzgará con el agua este mundo. 그럴 일 없어요. No pasará nunca. 지금 시대도 마찬가지입니다. Hoy en día también en la actualidad. 하나님의 심판이 있다고? ¿Cómo pasaría el juicio de Dios? 그럴 일 없어요. No pasará nunca. 그렇게 착각하는 사람들이 있어요. Mucha gente piensa así. 하지만 성경에 기록되어 있다면 사실입니다. Pero si está escrito en la Biblia, también ocurrirá 100%. 베드로후서 2장 Segunda de Pedro, capítulo 2, 5절입니다. versículo 5, capítulo 2, versículo 5, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción, 절 hasta 6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 우리가 노아의 홍수 얘기를 통해 배울 수 있는 게 있습니다. Por medio de la historia del diluvio de Noé podemos recibir una lección, una enseñanza. 하나는 그 사건이 정말 있었다라는 거고, Uno era un hecho histórico, 그리고 하나는 하나님의 심판이 있다라는 겁니다. otro es 100% vendrá el juicio de Dios. 하나님께 무관심한 사람들, Los que tienen desinterés en Dios, 노아 시대 때 심판받은 것처럼 en aquel momento, en la época de Noé, ellos fueron juzgados, ¿no? 훗날 우리 시대에도 그런 일이 있을 거라는 거예요. En el futuro, en nuestra época también pasará lo mismo. 당시에는 물로 심판했지만 앞으로는 불로 심판할 거라. En aquel momento Dios juzgó con agua, pero después, en los últimos días, Dios juzgará con fuego este mundo. 그런데 그것이 진짜라는 것을 알려주려고 하나의 예를 보여주셨어요. Entonces, para enseñar que esto será un hecho, nos mostró un ejemplo.
nos dio un 이게 ejemplo. 바로 소돔과 고모라입니다. Es las ciudades de Sodoma y Gomorra. 이게 창세기에 나오는 내용인데요. Es una historia que sale en Génesis. 창세 여기 한번 보겠습니다. Vamos a ver la pantalla. 같이 한번 읽어볼까요? Este versículo leamos juntos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 소돔은 죄악의 도시였습니다. Sodoma es una ciudad de pecado, llena de pecados. 아주 큰 죄가 있었어요. Ellos tenían un pecado muy grave. 하나님이 그 도시를 심판하기로 작정하셨어요. Por eso Dios decidió juzgar esta ciudad. 그런데 심판의 방법이 아주 특이해요. Pero con una manera especial Dios juzgó esta ciudad. 하늘에서 불이 떨어졌습니다. Desde el cielo descendió fuego. 그 도시를 다 불태워버렸어요. Entonces quemó toda esta ciudad. 상식적으로 이해가 되십니까? Entonces, cuando es el sentido, ¿cómo podemos entender esto? 하늘에서 불이 떨어진다. Desde el cielo cae un fuego, desciende. 물은 내릴 수 있다고 생각합니다. Sí, en el cielo puede llover, puede caer la lluvia, ¿no? 하지만 불이 떨어졌대요. Pero descendieron la lluvia de fuego, 불과 유황이 떨어졌습니다. descendieron la lluvia de fuego y azufre. 성경 분명히 그렇게 말하고 있어요. La Biblia muy claramente dice, ciertamente nos enseña. 성경이 그렇게 말한다면 그것도 사실이어야 됩니다. Si la Biblia es cierta, entonces esto también será un hecho histórico, ¿no? 신기하게 이것이 사실로 드러났습니다. Si también los científicos descubrieron que es un hecho histórico. 이렇게 불이 떨어진 건데, 이렇게 불이 떨어진 건데, Como de esta manera descendieron los fuego y azufre. 이 소돔과 고모라 지역이 역시 고고학적으로 발견되었습니다. Si los arqueólogos también descubrieron la zona de Sodoma y Gomorra. 지금 현재 이스라엘 지역입니다. En la actualidad es la zona de Israel. 사해 바다가 있는데요. Aquí hay mar muerto. 거기 아래쪽에 소돔과 고모라 도시가 발견이 La 되었습니다. zona que está al lado de este mar muerto, ya los científicos descubrieron la ciudad de Sodoma y Gomorra. 고고학적으로 발견이 됐어요. Arqueológicamente ellos descubrieron. 그 지역을 가보면 특징이 있습니다. En esta zona hay una característica. 땅 곳곳에 유황이 박혀 있어요. En el rincón de la tierra pueden descubrir azufre, un trozo de azufre. 이거 보십시오. 유황이 Miren por favor. 박혀 있고 이렇게 불에 탔던 흔적도 있습니다. Los azufres fueron clavados en la tierra. También pueden ver las huellas de quemadura de la tierra. 한 도시가 아주 뜨거운 불에 타서 사라진 흔적입니다. Es una prueba de que una ciudad fue quemado con un fuego muy ardiendo. 그리고 곳곳에 유황이 박혀 있어요. En todo rincón de la tierra hay trozos de azufre. 근데 유황은 원래 어디에 있어야 됩니까? Pero azufre, ¿en dónde podemos descubrirlo? Azufre, ¿en dónde sale? 화산 지역에 있어야 됩니다. En la zona volcánica podemos ver azufre. 이 지역은 전혀 화산이 없어요. Pero alrededor de allí no hay ninguna zona volcánica. 그런데 유황이 박혀 있는 겁니다. Pero aquí podemos descubrir los trozos de azufre. 이 곳곳에 박혀 있어요. En toda la tierra hay azufre. 이 유황을 사람들이 분석해 봤습니다. Entonces los científicos hicieron análisis de este azufre, la pureza. 연구소에 가지고 갑니다. Entonces ellos llevaron esto al instituto de investigación. 가서 분석했습니다. Entonces ellos hicieron análisis. 아주 큰 특징이 나타나요. Entonces pueden ver una característica muy curiosa. 이거 보이시나요? ¿Pueden ver esto? 이 S라고 된 게 Aquí este, 이게 황을 뜻합니다. eso significa azufre. 순도가 98%예요. Pero la pureza es 98%. 그런데 흔히 화산 지역에서 발견되는 유황은 순도가 40%밖에 안 됩니다. Pero las azufres que salen en la zona volcánica solo tienen la pureza casi 40%. 이게 평범한 황인 거예요. Es una pureza que sale en la zona volcánica. 그런데 98%의 황은 전 세계 어디에도 없습니다. En toda la tierra no existe una azufre que tiene 98% de la pureza. 오직 이 지역에만 땅이 박혀 있어요. Solo en esta zona sale este azufre que está en la tierra. 하늘에서 불과 유황이 떨어졌습니다. Desde el cielo descendía la lluvia de fuego y azufre. 정말 그 사건이 있었던 거예요. Es un hecho histórico. 그거는 화산에 의해서 만들어진 것이 아니고 No es por la causa de la zona volcánica, 하나님께서 유황을 떨어뜨리신 겁니다. sino Dios descendió la lluvia de fuego y azufre. 창세기에 있는 이 소돔과 고모라도 사실이었어요.
Entonces la ciudad de Sodoma y Gomorra que sale en la Génesis también es un hecho histórico. 성경은 과학적으로, 고고학적으로 다 사실로 드러나고 있습니다. Entonces la Biblia científicamente también, arqueológicamente es cierta. 우리가 확인하면 확인할수록 더 확실해집니다. Cuanto nosotros averiguamos, estudiamos más, podemos tener más gran certeza en la Biblia. 많이 보여드리고 싶은데요. Yo quiero mostrar también, enseñar muchas cosas. 이것은 바벨탑인데요. Es la torre de Babel. 이거는 시간 관계상 오늘은 건너뛰겠습니다. Por no tener mucho tiempo, hoy lo pasamos. 바벨탑 이야기 많이 들어봤을 겁니다. Ya hemos escuchado un montón de veces sobre la torre de Babel, ¿no? 이것도 사실입니다. Es un hecho también histórico. 오늘은 지나가서 Pero hoy pasamos sobre este tema. 이것이 하나님께서 만드신 지구입니다. Es la tierra que Dios formó. 그런데 하나님이 살아계심을 사람들에게 더 확실하게 증명을 하고 싶었습니다. Dios quiere mostrar más claramente a sí mismo a la gente. 그래서 하나님이 한 민족을 택하셔요. Por eso Dios escogió un pueblo especial. 성경에 그것이 기록되어 있습니다. La Biblia sale escogimiento de Dios. 하나님이 선택한 민족 바로 이스라엘입니다. El pueblo escogido de Dios es Israel. 하나님이 아브라함을 먼저 택했어요. Primero Dios llamó a Abraham. 아브라함은 이스라엘 민족의 조상입니다. Abraham es el antepasado del pueblo de Israel. 아브라함을 택하시고 Primero Dios eligió a Abraham. 아브라함을 이어서 아브라함의 후손이 이스라엘 사람이 된 겁니다. Entonces él engendró el pueblo de Israel. 하나님이 이스라엘을 선택한 이유가 있어요. Entonces con una razón Dios eligió este pueblo. 우선은 그들은 세계 중앙에 거하고 있습니다. Primero ellos habitan, el pueblo de Israel habita en el centro de la tierra. 스페인이 어디 있죠? ¿Dónde está España? 여기 있죠. Aquí no. 한국은 여기 있습니다. Corea está allí. 아주 동쪽에 있습니다. Está el oriente. 에콰도르는 어디 있습니까? ¿Dónde está Ecuador? 서쪽에 있습니다. En el occidente, ¿no? 페루 어디 있습니까? ¿Dónde está Perú? 여긴가요? Aquí no. Un poco arriba. 포코 수르노? 아키노? 지. 바로 세계 중앙에 있는 곳은 이스라엘입니다. El centro de toda la tierra es Israel. 그래서 이 지중해도 세계 중앙에 있는 바다란 뜻이잖아요. Que Mediterráneo también significa el mar que está en el centro de la tierra, ¿no? 하나님이 이스라엘을 세계 중심에 두시고 사람들이 볼 수 있게 하신 겁니다. Entonces Dios puso el pueblo de Israel en el centro para que todo el mundo vea este pueblo. 하나님이 살아계심을 증명하는 민족이 바로 이스라엘입니다. Ese pueblo testifica la existencia de Dios. 왜냐하면 이스라엘의 역사를 보면 아주 신기하기 때문입니다. Ya que nosotros estudiando la historia de Israel, podemos sentir algo sorprendido, asombroso. 여기 있는 말씀 한번 읽어볼까요? Este versículo leamos juntos. Vosotros sois un testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. 바로 이스라엘의 역사를 보고 하나님을 알라라는 겁니다. Si mirando la historia de Israel, tenemos que creer en Dios. 이스라엘의 역사를 보면 Mirando la historia de Israel, 세 가지 특징이 있습니다. hay tres características. 그들의 역사는 기적이에요. Su historia tiene muchos milagros. 평범하지가 않습니다. No pasa corrientemente, normalmente. 바로 하나님께서 그들의 민족을 인도한다라는 것을 믿게 하기 위해서입니다. Para que nosotros veamos que Dios guía este pueblo. 그리고 그들의 민족은 그들이 하나님께 순종할 때는 아주 큰 복을 받았고 망할 때는 아주 심하게 망합니다. Cuando ellos obedecían a la palabra de Dios, Dios les bendijo muchísimo. Pero cuando ellos desobedecían, entonces Dios les maldijo de gran manera. 그리고 그들의 역사는 이미 성경에 다 기록이 되어 있습니다. Además, toda la historia sale de antemano en la Biblia. 그리고 그것이 다 하나하나 이루어지고 있습니다. Ahora, entonces, hoy en día también uno a uno está cumpliendo estas profecías. 하나님이 그것을 보고 믿으라는 겁니다. Para que nosotros creamos mirando esta historia. 하나님은 이 이스라엘과 한 가지 약속을 했습니다. Primero Dios hizo un pacto con este pueblo. Le 찾아볼까요? vamos a buscar 신명기 28장입니다. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. 신명기 28장 1절. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1.
1절, 2절을 같이 한번 읽어보겠습니다. Versículo 1 a 2, leamos juntos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 하나님께 순종했을 때는 그들에게 수많은 복이 있습니다. Al obedecer a la palabra de Dios, el pueblo de Israel tiene mucha bendición de Dios. 그런데 하나님께 불순종할 때는 Pero al desobedecer a la palabra de Dios, 하는 일마다 망하는 거예요. cuando hace cualquier cosa, ellos tienen fracaso y fallo. 쉽게 그림으로 표현하면 이와 같습니다. Con imagen yo explico. 이스라엘 민족에게 하나님이 있다는 걸 먼저 가르치셨습니다. Primero Dios les enseñó que Él existe, Dios existe, 유일하신 하나님. el único Dios. 그리고 자신을 섬겨달라고 말한 겁니다. También les mandó que sirvan a mí. 잘 순종할 때에는 복을 주고 Cuando ellos obedecen muy bien, entonces les dio bendición. 불순종할 때는 저주를 내리게 하였습니다. Entonces al haber desobedecido a Dios, entonces Dios les maldijo. 어려운 게 아닙니다. Pero esta cosa no es algo difícil, ¿no? Complicado. 어떻게 살아야 됩니까? Entonces, ¿cómo deben vivir, no? ¿Cómo deben hacer ellos? 순종해야 될까요? 불순종? ¿Tenían que desobedecer o obedecer a Dios? 당연히 순종하고 살아야 됩니다. Si ellos deben obedecer a Dios, ¿no? 하나님이 있다는 걸 인정하고 살아야 돼요. Eso tenían que reconocer a Dios, ¿no? 그러면 계속 복을 받습니다. Entonces pueden recibir la bendición. 근데 이들은 너무나도 어리석었습니다. Pero en aquel momento el pueblo de Israel era necio. 결국 이스라엘은 순종하는 것보다 불순종할 때 훨씬 많았어요. Al final resulta que ellos no podían obedecer a Dios, 그들의 역사가 증명합니다. ya que su vida nos muestra. 그들의 역사가 이와 같은데요. Su historia pasa así, de esta manera. 이스라엘은 하나님을 섬기는데 El pueblo de Israel cree y sirve a Dios, 그런데 하나님 외에 눈에 보이는 왕을 원했습니다. pero ellos querían tener un rey que puede ver, que se ve. 사실 그것도 하나님을 인정하지 않는 모습이었습니다. Si quiere tener rey, esto significa que también no reconocer a Dios, ¿no? 하나님만을 믿으면 되는데 왕을 의지한 거예요. Si solo les hacía falta confiar en Dios, pero ellos querían confiar en rey. 하나님은 마음이 아팠지만 허락했습니다. Pues aunque Dios está triste, pero les permitía un rey. 그런데 한 가지 약속을 하셨어요. Pero primero les hizo un pacto. 근데 너희 안에 세워진 왕이 나에게 불순종할 때는 더 큰 저주가 있을 거다. Cuando este rey que yo nombró, si desobedece, entonces os daré más gran maldiciones. 너희 민족도 같이 망할 거다. Vuestro pueblo también destruirá, también perecerá. 첫 번째 왕이 사울 왕이었습니다. Entonces el primer rey era Saulo. 이 왕은 어땠을까요? ¿Cómo hizo él? 이거 아닌가요? Saulo, ¿no? Saúl. 사울 네, 예때 사울. 시? 네, 그래. 아무튼 이 왕은 처음에는 아주 겸손하게 시작했습니다. Sí, de todas formas, este rey en principio él obedecía muy bien a Dios, 결국 하나님 앞에 너무나도 잘못된 삶을 살았어요. pero resulta que no podía llevar la vida para Dios al final. 다행히 그 다음 왕 다윗은 아주 하나님 앞에 선한 왕이었어요. El siguiente rey, el segundo rey era David, era un rey bueno ante Dios. 물론 하나님 앞에 실수할 때도 Pero 있었지만 sí, a veces él podía hacer equivocación ante Dios, 다시 하나님 앞에 회개를 했어요. pero él se arrepentía ante Dios. 그리고 그 다음에 왕이 솔로몬이었습니다. El siguiente rey era Salomón. 이 왕은 처음 좋게 시작했습니다. En principio él podía servir a Dios, 하지만 그 왕의 말년은 아주 비참합니다. pero en los últimos días de su vida era muy malo, ¿no? 어제 우리가 솔로몬 왕의 이야기도 들어봤잖아요. Ayer hemos escuchado también la historia de Salomón un poquito, ¿no? 전도서 내용. Sobre Eclesiastes. 그에게 처가 몇 명이었습니까? ¿Cuántas concubinas él tenía? 그걸 잘 Sí, 기억하시네요. y puede memorizar muy bien sobre esto. 결국은 자기의 쾌락 때문에 자기의 신앙까지 망가집니다. Además, él, al final, para su placer del mundo, no podía llevar bien su vida cristiana de la fe, 그 처들 중에는 이방인들도 있었어요. ya que entre sus concubinas había algunas gentiles, algunas mujeres 하나님을 gentiles. 믿지 않는 사람들이었습니다. Ellas no creían en Dios. 결국 그 사람들이 믿던 거짓 신을 솔로몬도 믿게 된 거예요. Al final Salomón también creía y servía
a un dioses ajenos. 그 신들을 위해 섬겼습니다. Entonces él puso un altar para servir a los dioses ajenos. 결국은 솔로몬 왕 이후에 나라가 두 개로 쪼개집니다. Después del rey Salomón, este país, este reino se ha dividido en dos. 한 나라가 쪼개진 거예요. Si un país se dividió en dos, 그리고 그 이후에 이 나라들은 망하게 됩니다. después estos reinos también se cayeron, 결국은 하나님을 인정하지 않고 살았기 때문입니다. ya que al final ellos no reconoció a Dios. 그들은 먼저는 바벨론에 의해서 지배를 받습니다. El pueblo de Israel primero, el imperio babilónico les colonizó, ¿no? Sí, colonizó. 유럽의 역사이기 때문에 잘 아실 겁니다. Es la historia de europea, por eso a veces sabes bien, ¿no? 먼저 Esto. 바벨론에서 지배를 받습니다. Primero ellos fueron colonizados por el imperio babilónico. 그리고 페르시아에 의해서도 지배를 받습니다. También Persia les reinó, gobernó. 그리고 그리스에 의해서도 지배를 받습니다. El imperio griego también gobernó este país, Israel. 수백 년을 이렇게 지배받는 거예요. Durante unos 600 años, el pueblo de Israel fue colonizado por otros imperios. 로마 시대 때도 En 마찬가지입니다. la época de Roma también. 그때도 지배 아래 있습니다. Ellos estaban bajo el dominio de otro país. 하나님 앞에 불순종한 결과입니다. Es el estado de desobediencia a Dios. 수많은 대국에 의해서 지배를 받아요. Ellos estaban en dominio de otros países grandes, imperios. 그들은 무엇을 원했겠습니까? Entonces el pueblo de Israel, ¿qué quería ellos? 뒤늦게 하나님을 찾기 시작해요. Pero después de pasar mucho tiempo, ellos buscaban a Dios. 자기들의 이 어려움을 해결해 줄 왕을 찾습니다. Entonces después ellos buscan un rey que pueda solucionar sus problemas. 성경에 보면 왕이 온다라고 되어 있거든요. Ya que el Antiguo Testamento profetiza que vendrá un rey, 그래서 그 왕을 기다리는 겁니다. por eso el pueblo de Israel esperaba a un rey. 그때 정말 그리스도가 오십니다. Pero en verdad, en la época de Roma vino Cristo, 하나님의 자녀입니다. 아들입니다. el Hijo de Dios. 그 그리스도가 와서 Cristo vino a este mundo, 아주 특별한 일들을 합니다. entonces hizo unas cosas especiales. 이분은 성경 말씀 그대로 오셨습니다. Conforme al Antiguo Testamento, Él vino a este mundo, Cristo, 성경에는 그리스도가 어떻게 올지가 기록되어 있거든요. ya que en la Biblia sale cómo vendría Él, 어디서 태어날 거고 en dónde nacerá, 어떤 혈통일 거고 en qué linaje nacerá, 와서 어떤 일을 할 거고 qué hará Él. 그 moden 것이 예언되어 있었습니다. En todas las cosas está profetizado en la Biblia. 그런데 바로 이 그리스도의 삶이 똑같았습니다. Entonces su vida también pasa como conforme a la Biblia. 그분이 예수님인데 Ese hombre entonces es Cristo. 그분이 수많은 기적을 보여줬던 거예요. Él hizo muchos milagros. 병든 자도 낫게 하고 Curar a los enfermos. 소경도 눈을 뜨게 하고 También abrir los ojos de ciegos. 오병이어로 수천 명을 먹이고 Entonces con 5 panes y 2 peces, entonces dio a comer, sí, 심지어 죽은 a 사람 5,000 personas. Además él le vivificó a un muerto. 사람들이 그것을 보고 따르기 시작합니다. Entonces la gente vio estos milagros, entonces le seguía. 야, 우리가 기다리던 메시아다. A un Mesías que hemos esperado hasta ahora. 이분이 우리의 어려움을 해결해주고 왕이 돼줄 거야. Él será un rey, entonces solucionará nuestros problemas. 한번 볼까요? Entonces vamos a ver 요한복음 6장 San Juan capítulo 6. 요한복음 6장 14절. San Juan capítulo 6, versículo 14. San Juan capítulo 6, versículo 14. 자, 14절 같이 읽겠습니다. Capítulo 6, versículo 14, leamos juntos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15절도 같이 읽겠습니다. Versículo 15 también leamos juntos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 사람들은 예수님을 왕으로 삼고 싶었습니다. Entonces el pueblo de Israel quería poner como un rey de su país, 예수님은 피한 거예요. pero Jesús se retiraba, 왕이 될 생각이 없었습니다. ya que él no quería ser rey. 그리고 예수님은 바로 영혼에 대한 이야기를 합니다. Además, Jesús explicó sobre las cosas de espíritu.
그리고 천국과 지옥에 대한 이야기를 합니다. Además, Jesús explicó el cielo y el infierno. 사람들의 죄를 책망합니다. Reprendió los pecados del mundo. 기적을 보여줄 땐 사람들이 많이 따랐어요. Cuando él mostraba muchos milagros, la gente le seguía, 신기하잖아요. ya que es una cosa muy maravillosa, ¿no? 그런데 영혼에 대한 이야기를 하고 Pero cuando Jesús hablaba, explicaba las cosas del Espíritu, 죄에 대한 이야기를 할 땐 사람들이 떠났어요. también reprendía los pecados, entonces la gente se marchaba de él, 관심이 없었거든요. ya que la gente no tenía interés en esta palabra. 그제서야 사람들이 이상하게 생각합니다. Y entonces después la gente piensa que este hombre es un poco raro. 분명히 기적을 베풀 땐 좋았지만 자기의 잘못을 지적하니까 싫어했던 거예요. Al mostrar milagros, ellos querían seguir a él, pero al reprender los pecados, ellos no querían seguir a Jesucristo. 특히나 예수님은 거짓 종교가들의 마음을 더욱 찌르셨거든요. Además, Jesús reprendía el corazón de los religiosos, los líderes de religión. 그들의 마음이 불편해졌습니다. Entonces ellos un poco sentían incómodo, mal. 그래서 자신의 기분이 나쁘기 때문에 예수님을 죽이려고 합니다. Entonces los líderes de religión querían matar a Jesús. 11장 볼까요? Vamos a buscar el capítulo 11, 53절. versículo 53. 같이 읽겠습니다. 53 leamos juntos. Así que desde aquel día acordaron matarle. 이제는 왕으로 삼으려다가 예수님을 죽이려고 몰이합니다. En principio ellos querían poner a Jesucristo como un rey, pero ya ellos querían matar a Jesucristo, 사람들의 마음이 참 악한 거예요. ya que el corazón de los hombres es muy malo, ¿no? 자신들의 육신적인 이익을 위해서는 예수님을 따랐습니다. Para su ganancia carnal ellos querían seguir a Jesucristo. 그런데 정말 중요한 영혼에 대한 이야기를 하니까 죽이려고 하는 거예요. Cuando Jesús hablaba sobre espíritu, es más importante, ellos querían matar a Jesucristo. 예수님이 가짜라고 우깁니다. Entonces ellos insistían en que Jesús es el Cristo falso. 죽이자. Entonces vamos a matar a él. 그들은 자신들이 직접 사람을 죽일 수는 없었습니다. Pero el pueblo de Israel no podía matar a Jesucristo directamente, 로마의 지배를 받고 ya 있었잖아요. que ellos estaban en dominio del imperio romano, ¿no? 그렇기 때문에 로마 총독으로 대총독에게 데려갑니다. Por eso ellos atraparon a Jesucristo, entonces trajeron ante un gobernante romano 죽여달라고. para pedir matar a Jesucristo. 바로 그때 총독의 이름이 빌라도입니다. En aquel momento el gobernante romano se llama Poncio Pilato. 그리고 무조건 죽여달라는 거예요. Entonces sin razón justa ellos insistían en que matase a Jesucristo. 하지만 빌라도는 조사를 해봤습니다. Entonces Poncio Pilato investigaba a Jesucristo. 찾아볼까요? Y vamos a buscar un versículo. 누가복음 23장 San Lucas capítulo 23. Lucas 23 1절 2절입니다. Versículo 1 a 2. 같이 읽겠습니다. Versículo 1 a 2 leamos juntos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 4절도 읽겠습니다. Versículo 4, también leamos juntos. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito halló en este hombre. 그는 조사해봤더니 죄가 없다라고 안 거예요. Después de investigar a Jesucristo, Poncio Pilato se dio cuenta de que él tiene ningún pecado. 계속 죽여달라는 겁니다. Pero el pueblo de Israel acusaba para matar a Jesucristo. 14절도 볼까요? Entonces vamos a ver versículo 14. 같이 읽겠습니다. 14 leamos juntos. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. 죄가 분명히 없었어요. Entonces no podía encontrar ningún delito. 20절 볼까요? Versículo 20. 읽겠습니다. Leamos juntos. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús.
예수님을 놓고 싶었습니다. Entonces Pilato quería soltar a Jesucristo, 왜냐면 죄 없는 사람 죽일 수가 ya 없잖아요. que no puede matar a una persona justa, ¿no? 자기 양심이 안 거예요. Ya que su conciencia lo sabe. 계속 놓아주려고 그러는데 이스라엘 사람들은 죽여달라는 거예요. Entonces Pilato quería soltar a Jesucristo, pero el pueblo de Israel pedía sin razón justa matar a Jesucristo. 21절부터 23절까지 같이 읽겠습니다. Versículo 21 a 23, leamos juntos. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. 예수님에게는 죄가 없었는데 Jesús no tenía ningún pecado ni delito, 결국 목소리 큰 사람이 이겼습니다. pero los que tienen gran voces, ellos prevalecieron. 우리 시대와 좀 비슷하죠. Nos pasa como en la actualidad, ¿no? 사실과는 다르게 목소리 큰 사람이 이기기도 합니다. Sí, no importa el hecho, sino los que tienen voces grandes, ellos a veces pueden ganar. 우리는 한 가지 생각해 봐야 됩니다. Pero una cosa tenemos que pensar. 만약에 예수님에게 작은 죄라도 하나 있었다. Si Jesucristo si hubiera tenido un pecado pequeñito, 그렇다면 빌라도는 그 죄로라도 죽였을 거예요. entonces Pilato podía aprovechar este pecado para matar a Jesucristo, ¿no? 아무리 찾아봐도 죄가 없는 겁니다. Pero Poncio Pilato investigaba, estudiaba, averiguaba, pero no podía encontrar ningún pecado de él. 이스라엘 사람 때문에 어쩔 수 없이 죽인 거예요. Pero por acusar del pueblo de Israel, no hay otra manera. 빌라도는 물을 가져오라고 시킵니다. Entonces Pilato mandó a traer una agua. 그리고 손을 씻으면서 말합니다. Entonces lavándose sus manos, él dijo, 같이 읽겠습니다. vamos a leer juntos. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 그는 죄 없는 사람을 죽이기 싫었던 거예요. Ya que Poncio Pilato no quería matar a una persona justa. 혹시나 그것에 대한 벌을 받아야 된다면 너희가 받아라. Si la sangre de este, si tenía que pagar entonces este pecado, entonces vosotros allá vosotros. 이스라엘 사람들이 뭐라고 할까요? Entonces, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 아주 무서운 말을 했습니다. Es una palabra muy espantosa, ¿no? 알겠다, 죽여만 주자. Ah, sí, vale, entonces solo mátala. 그 핏값 받으려면 내가 받을게. Y su sangre sobre nosotros, 우리 자손이 받을게. también sobre nuestros hijos. 무서운 말을 했습니다. Es una palabra muy horrible. 성경대로 오신 그리스도였습니다. Jesucristo vino conforme a la Biblia, 그런데 하나님의 선민이 예수님을 죽였습니다. pero el pueblo escogido, elegido de Dios, ellos mataron a Jesucristo. 그게 성경에 기록된 아주 큰 비극입니다. Es la mayor tragedia que sale en la Biblia. 그들은 왜 이런 선택을 했을까요? Entonces, ¿por qué ellos eligieron esto? 이것 또한 우리에게 교훈을 줍니다. Esta historia también nos da una lección. 먼저 그들은 성경에 대해서 안다고 생각했지만 무지했어요. Primero, el pueblo de Israel pensaba que ellos conocen bien la Biblia, pero ellos eran ignorantes de la Biblia. 사실 성경에는 두 가지 모습의 그리스도가 나옵니다. Ya que en la Biblia sale dos imágenes de Cristo. 먼저 오시는 분이 있고 나중에 오는 분이 있어요. Hay Cristo que viene primero y después la segunda venida también sale. 처음 오실 그리스도는 La primera venida de Cristo, 바로 자신의 우리의 영혼의 문제를 위해 오신다고 되어 있습니다. Cristo viene para solucionar nuestros problemas de pecados. 그리고 이분은 고난을 받으러 오신다고 되어 있어요. También Él vino para padecer sufrimiento. 하지만 두 번째 오시는 그리스도는 Pero en la segunda vez, el Cristo, 왕으로 오신다고 되어 있습니다. como un rey, vendrá a este mundo 심판하러 온다고 되어 있습니다. para juzgar todo el mundo. 두 가지의 모습이 성경에 기록되어 En la 있습니다. Biblia sale dos imágenes de Cristo, 이들은 그리스도에 대해서 헷갈려 있습니다. pero ellos se confundieron un poquito sobre dos imágenes. 그래서 왕으로 오실 그리스도를 기다린 거예요. Por eso ellos solo esperaban a un Cristo que vendrá como un rey. 하지만 이 그리스도는 영혼의 문제를 위해 오신 분이었습니다. Pero este Cristo solo vino para solucionar el problema de nuestros pecados. 왜냐하면 육신의 문제보다 더 중요한 것은 영혼의 문제거든요. Ya que el problema de espíritu es más importante que el problema carnal, ¿no? 그리고 영혼에 대해서 계속해서 이야기했지만 사람들은 듣지 않았습니다. Cristo siempre se explicaba y hablaba del espíritu, pero la gente no quería escucharlo. 그들은 성경을 안다고 생각했지만 몰랐어요. El pueblo de Israel pensaba que ellos conocían bien la Biblia, pero ellos no conocían la Biblia. 그래서 진짜 그리스도를 죽인 겁니다. Por eso ellos mataron a Jesucristo. 그리고 그들은
영혼에 대한 문제에 무관심했어요. Además, ellos tenían desinterés en la cuestión espiritual. 늘 현실의 문제에만 급급했습니다. Solo ellos se ocupaban en el problema de vida cotidiana, 지금 시대 우리의 모습이에요. como nosotros, ¿no? Hoy en día. 많은 사람들이 하나님을 믿습니다. Mucha gente cree en Dios hoy en día. 하나님께 기도도 합니다. También oran hacia Dios. 그런데 무엇을 위해 기도합니까? Pero ¿para qué ellos oran a Dios? 자신의 영혼에 대한 문제가 아니죠. No para su espíritu. 자기의 육신적인 문제를 위해 기도합니다. Para su cuestión carnal, ellos oran hacia Dios. 자기의 복을 위해서 기도해요. Para su bendición, ellos oran a Dios. 이 세상 사는 일에 관련된 걸 기도합니다. Para vivir en este mundo, ellos oran a Dios. 자신의 영혼의 문제에 대해서 무관심해요. Hoy en día también la gente tiene desinterés en la cuestión de espíritu. 많은 종교인들이 그렇습니다. Muchos religiosos también. 그렇게 영혼의 문제에는 관심이 없고 육신의 문제에만 관심을 가져요. Ellos tienen desinterés en el espíritu, sino tienen mucho interés en su carne, su cuerpo. 우리 성경은 덮어놓고 있습니다. Ellos no abriendo la Biblia, ellos creen en la Biblia. 자기가 원하는 몇몇 구절만 좋아해요. Solo ellos tienen un versículo favorito en la Biblia 흔히 복에 관련된 거. sobre bendición. 그건 성경을 모르는 겁니다. Entonces ellos no conocen la Biblia. 과거 이스라엘 사람들의 모습이 현재 우리의 모습과 똑같습니다. Sí, como el pueblo de Israel hoy en día también pasa lo mismo. 결국 이들은 큰 환난을 하나님 앞에 받게 됩니다. Al final, el pueblo de Israel, ellos recibieron una gran maldición. 하나님이 이들에게 그 피값을 다 받아요. Entonces Dios les dio el precio de sangre de Jesucristo. 내일은 그거부터 내일은 말씀을 드리겠습니다. Mañana desde este tema vamos a pensar. 그들이 하나님 앞에 불순종했을 때 몇백 년 동안 큰 나라들의 지배를 받았습니다. El pueblo de Israel primero, cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces unos cientos años, ellos estaban en dominio de otros imperios. 그들이 그리스도를 배척했을 때는 Pero al momento de matar a Jesucristo, 2000년 동안 환난을 받습니다. durante 2000 años, ellos estaban en tribulación. 내일 그 내용을 이어서 말씀드립니다. Entonces mañana a continuación yo explicaré sobre esto. 오늘 한 가지만 정리하고 마치겠습니다. Entonces sobre una cosa yo hago ahora el resumen y después terminemos. 오늘은 성경에 기록된 역사를 배웠습니다. Hoy sobre la historia que sale en la Biblia hemos ahora aprendido, ¿no? 그 역사적인 사건들이 다 사실이라는 걸 먼저 배웠습니다. Primero hemos aprendido que toda la historia que sale en la Biblia es un hecho histórico. 하지만 더 중요한 거는 거기서 우리가 교훈을 배우는 겁니다. Lo más importante es nosotros tener lección, enseñanza en esta historia. 한번 볼까요? Vamos a ver. 우리가 처음에 에덴을 배웠습니다. Primero hemos aprendido el huerto de Edén. 에덴 실제 존재했나요? ¿Esto existía o no? 실제 존재했습니다. Si en verdad, de hecho, esto existía. 사실이었습니다. Es un hecho histórico. 그리고 노아 시대 때 대홍수를 배웠습니다. Sobre también en la época de Noé, el diluvio universal hemos aprendido también. 이것 또한 사실로서 드러났습니다. También esto fue descubierto como un hecho histórico, ¿no? 그리고 우리가 소도마와 고모라를 배웠습니다. También hemos aprendido sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. 이것도 사실이었죠? También es un hecho histórico, ¿no? Han pasado. 지금 이스라엘의 역사를 배우고 있습니다. También ahora estamos estudiando en la historia de Israel. 이 역사에 공통점이 있습니다. Esta historia tienen algo en común. 이 역사뿐만이 아닙니다. No solo esta historia. 성경에 기록되어 있는 모든 사건을 보면 공통점이 있습니다. Todas las historias que salen en la Biblia tienen algo en común. 에덴에서 한 사람이 죄를 범했습니다. En Edén, un hombre cometió pecado contra Dios. 누구였죠? ¿Quién era? 아담은 죄를 짓고 Adán, después de cometer pecado, 에덴에서 쫓겨났습니다. fue expulsado de Edén. 노아 시대 때도 홍수가 있었습니다. En la época de Noé también había el diluvio universal 바로 죄 때문이었죠? por los pecados, ¿no? 홍수가 있었습니다. En la época de Noé había un diluvio. 그리고 소돔과 고모라도 죄악의 도시였습니다. La ciudad de Sodoma y Gomorra es la ciudad llena de los pecados, ¿no? 결국 하늘에서 불과 유황이 떨어졌습니다. Entonces descendió la lluvia de fuego y azufre sobre estas ciudades.
수프에. 그리고 이스라엘의 역사도 마찬가지입니다. En la historia de Israel también pasa lo mismo. 하나님 앞에 순종했을 때는 끝없이 좋은 복을 받았어요. Al obedecer a Dios, ellos podían recibir la bendición de Dios. 하나님을 불순종하는 길을 택했어요. Pero al final ellos daron la espalda a Dios, ¿no? 결국 큰 Dieron la 환란과 espalda a Dios. Al final ellos recibieron gran tribulaciones. 내일 이거에 대해서 좀 더 구체적으로 배울 겁니다. Sobre esta cosa, mañana nosotros más detenidamente vamos a aprender. Tribulaciones. 맞죠? Correcto, ¿no? 이거의 공통점을 찾아보십시오. Entonces, ¿podéis buscar algo en común sobre estas historias? 역사의 공통점입니다. Algo en común en la historia, en estas historias. Punto común. ¿Qué es el punto común de estas historias? 공통점은 죄가 있었다는 거예요. El punto común era ellos tenían pecados. 한 개인이 죄를 범할 때도 있었고 Si una persona cometía pecado contra Dios, 한 도시가 죄를 범할 때도 있었어요. una ciudad cometieron pecado contra Dios. 한 나라가 죄를 범했죠. También un país cometía pecado, ¿no? 전체가 죄를 범했습니다. También todo el mundo cometieron pecado contra Dios. 아무튼 다 죄를 범했습니다. Si de toda forma ellos cometieron pecados. 죄가 있을 땐 하나님은 반드시 심판을 하신 거예요. Al cometer pecado, Dios sin falta juzgaba a ellos, ¿no? 모든 역사가 이러하였어요. En toda la historia pasa de esta manera. 하나님은 우리에게 역사의 사실성을 증명해 주고 싶어 합니다. Entonces Dios quiere mostrarnos un hecho histórico, 성경이 사실이고 하나님이 살아계시다. que la Biblia es cierta, también Dios existe en este mundo. 그걸 알려주고 싶어요. Quiere enseñarnos. 하지만 또 하나 알려주고 싶은 건 이겁니다. Él también quiere enseñarnos otra cosa. 사람이 죄를 범할 때 Al cometer pecado los hombres, 하나님은 반드시 심판하십니다. Dios sin falta juzga. 그건 우리에게도 똑같이 적용되는 겁니다. Dios también juzgará a nosotros. 우리가 아까 바벨탑 배우려다가 했죠? Nosotros queríamos estudiar también la Torre de Babel, ¿no? 바벨탑도 마찬가지예요. En la Torre de Babel también pasaba lo mismo. 사람들이 바벨탑을 지으며 하나님께 불순종했습니다. En aquel momento en la Torre de Babel, ellos construyendo la Torre de Babel, ellos cometieron pecado contra Dios. 결국 하나님은 언어를 나눠버리고 사람을 흩어버렸어요. Al final Dios confundió el lenguaje, también esparció por toda la tierra las personas. 성경에 하나님은 공의로우신 분이에요. En la Biblia Dios es justo, tiene su justicia. 죄는 반드시 심판하십니다. Entonces Dios sin falta juzga a los pecadores. 그것이 우리가 이 역사를 통해 배우시는 하나의 큰 교훈입니다. Nosotros a través de esta historia podemos aprender esta cosa. 하나님이 살아계신 것을 알면서도 Nosotros sabiendo la existencia de Dios, 그것을 부인하지 못하면서도 nosotros no podemos negar la existencia de Dios, este hecho histórico. 하나님을 인정하지 않고 하나님과 상관없이 살아가는 사람들이 있어요. Pero algunos viven sin nada que ver con Dios, ¿no? 그런 사람들은 결국 하나님의 심판을 피할 수 없어요. Al final ellos no pueden evitar el juicio de Dios. 오늘은 역사의 사실성을 받고 Hoy hemos visto hechos históricos 하나님의 de la 어떤 Biblia. 분인지 또한 봤습니다. También hoy hemos aprendido cómo es Dios. 오늘 여기까지 하겠습니다. Hasta aquí entonces terminemos. 같이 기도하겠습니다. Oremos juntos. 살아계신 하나님, Dios Padre viviente, 하나님께서 죄를 싫어하신다는 걸 저희가 압니다. ahora nosotros sabemos que tú aborreces los pecados. 또한 가장 큰 죄는 하나님을 인정하지 않고 살아가는 것이라는 것도 배웠습니다. También hemos aprendido que el mayor pecado es el no reconocer a ti, no reconocerte a ti. 하나님은 우리가 하나님을 알 수 있도록 많은 증거를 주셨습니다. Tú nos diste montón de pruebas para que nosotros creamos en ti, 이 성경과 그의 자연을 통해서입니다. por medio de la naturaleza y también por medio de la Biblia. 또 우리의 양심이 정확히 알고 있습니다. También nuestra conciencia nos enseña. 우리가 이 세미나를 통해 하나님을 바르게 알고 Entonces nosotros a través de este seminario bíblico queremos conocerte correctamente. 하나님의 뜻을 알고 살아갈 수 있게 해주시옵소서. También queremos llevar una vida cumpliendo en tu voluntad. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 진정한 복을 또한 알게 해주시옵소서. También queremos saber la bendición que tú quieres darnos. 우리 중에 그 누구도 이뤄지지 않게 도와주시옵소서. Entre nosotros ni una persona no debe perderse ante ti. 모든 것을 하나님께 감사드립니다. Te agradecemos por
por todas las cosas. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de Jesús hemos orado. 아멘. Amén.